So hi class 12, so let's start our class. Okay, hope you are good. So today our topic is electrostatic. Write down electrostatic conductor of conductors. Okay, so electrostatics of conductors. Okay, so today we don't have lots of derivation. Okay, only few things we'll discuss. So in your book, turn page number 68. Okay, there you have points. 6 points are there. Okay, so page number 68, 6 points are there. So this is very important. Okay, in the view of your exam. Okay, so what you just do is that put the number. Okay, and write then ठुल्ठुलो लेटर्सले लेखिदिएको छ. ओके, तिनीहरू लेखेर के गर y. Okay, so first says that inside a conductor electrostatic field is 0. So what it says, inside a conductor electrostatic field is 0, isn't it? So in your mind, first thing is track that conductor has free electron, isn't it? Free electrons, isn't it? And statics means at rest, isn't it? So to give the reason why there is no electric field inside a conductor, this may be hollow or this may be solid. Okay, so let us assume, E is not equals to 0. यहाँ चाहिँ के छैन, E equal to 0 छैन अरे. Okay, some electric field is there. Okay, clear? So if you bring some charge, okay, towards this, it will experience a force, isn't it? So force equals to how much? Q E. This is the electric field. So यसको electron के हुन्छ यता move, isn't it? Move. So but our case is statics. Hope you understood. So write down, if E is not equals to 0, then the free electrons, okay, electrons लेख्नु ल तिमीले, inside the conductor experience a force, but our condition is statics, means electron move हुनु पाएन, isn't it? So write down, electron should not move, isn't it? So के हुनु पर्यो, E should be, electric field inside the conductor should be 0. So inside the conductor E equals to 0. If I say this is not equals to 0, then it will experience a force and that influence the charge and it used to move, isn't it? But our condition is statics. So hope you understood. If you understood this one, 2 also you can understand. So next 2 मा हेर, 2 मा के छ, at the surface of charged conductor electrostatic field must be normal to every point of the surface. Okay, so के भन्दैछ, let's see. So तिमीले मजाले बुकमा पढ्दा पनि हुन्छ, तर लेखेर पढ्नु नभए बिर्सिन्छ. Okay, so at the surface, okay, so draw this one, surface of a conductor. This is a surface of a conductor, not a cuboid. Okay, not a table. Okay, so the electric field should be normal, isn't it? So this is surface, so this should be 90 degree. So अब यसको पनि कुरा गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, suppose, okay, suppose
E is electric field is not perpendicular on the surface. Okay, clear? So what happens? This situation creates, isn't it? You bouncing on the less than 90 degrees, isn't it? So there are the component. This component is your E cos theta, and this is what? E sin theta. So sin 90 is 0, but E cos theta, this is how much? Theta, isn't it? So cos 0 is something is there, isn't it? So along the surface there is a field, isn't it? Again it experiences a force, so there is a moment of charge, but our condition is statics. Okay, so write down, if or suppose is not perpendicular to the surface, it will have some non-zero component. Okay, this is component along the surface of the conductor. Okay, then what happens? Then E experience, the electron experience some force, isn't it? Some force, but our case is what? But under static condition or statics, charge should not move, isn't it? Charge should not move, so it should be perpendicular, isn't it? It should be perpendicular. Third, write down, the interior of a conductor can have no excess charges at the static in the static situation. Okay, third one लेके भन्दैछ, interior of a conductor, isn't it, does not have excess charge or do not have. So conductor को भित्रपट्टि के हुनु पर्दैन, चार्ज हुनु हुँदैन, isn't it? Why? Because के हुन्छ, if there is charge, अगाडिको फर्स्ट पढ, if there is charge then is not equals to 0. So again same reason, isn't it? 1 को जस्तै छ, isn't it? अब चार्ज छ भने के हुन्छ, भित्र चार्ज छ भने के हुन्छ, फिल्ड हुन्छ. सो फिल्ड इज नट इक्वल्स टु 0, तर अगाडि के भनेको छ हामीले, फिल्ड शुड बी इक्वल्स टु 0. सो लेख्नु, रिजन पनि लेख्नु ल, यु हेभ टु राइट. ओके, नेक्स्ट 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल इज कन्स्टेन्ट थ्रु आउट द भोल्युम. कुनै पनि कन्डक्टरको भोल्युममा के हुन्छ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल चाहिँ के हुन्छ, कन्स्टेन्ट. कन्स्टेन्ट भनेको के हो, सेम. ओके, so inside a conductor. Okay, so fourth reason why. So के भन्दैछ, fourthले के भन्दैछ, inside a conductor or the surface electropotential is same. भन्नु मतलब यहाँ 2 भोल्ट छ भने यहाँ पनि कति हुनुपर्छ, 2 भोल्ट. यहाँ कति हुनुपर्छ, त्यसो पनि यहाँ पनि के हुनुपर्छ, 2 भोल्ट. यहाँ सर्फेसमा कति हुन्छ, 2 भोल्ट. क्लियर, क्लियर. अब why? So लेखा, we know what we know in your previous class, E equals to how much, minus dV by dr. From here you will get dV equals to minus E dr. तर फर्स्टले के भन्दैछ, फर्स्ट पोइन्टले के भन्दैछ, E equals to 0. So dV equals to 0. अब V कति हुन्छ, dV is your change. Okay, change, CHANG, change in potential. अब V चाहिँ के हो, potential. So change in potential and potential is different, isn't it? So this should be constant. भन्नु मतलब सबै जग्गा के हुन्छ, बराबर हुन्छ. अब यो बुझ्नुलाई के हुन्छ भने,
if you say your height, okay, let's suppose you're one student height, okay, from your school, take one, okay, हिजो के थियो उसको हाइट 5 फिट, ओके 5 फिट, आज कति हुन्छ 5 फिटै हुन्छ। अब चेन्ज कति भयो 0, तर हाइट त चेन्ज कति हुन्छ 5 नै हुन्छ हुँदैन, क्लियर। सो दिस इज व्हाट योर change in potential and the potential, so potential remains constant। so next fifth matter, electric field at the surface of charge conductor E equals to, यो आउँछ प्रुभ गर्नु, very important, E equals to almost sigma by epsilon naught। so charge conductor, so question sorry 5 point number 5 सबै पोइन्ट लेख्नु है, भोलि पर्सि यहीँबाट क्वेसन आउँछ 1 मार्क्स 2 मार्क्स हो कि, देन you'll not get the point, okay 5। so what to prove, E equals to sigma n cap by epsilon naught, n cap is direction perpendicular to the surface। so let us take one surface of a conductor, छ नि conductor isn't it, so यता कति हुन्छ 0, E equals to कति हुन्छ 0, so charge distribution छ अरे, ओके। so Gauss application गरेको छ isn't it, so perpendicular, so this is your E and we have to find the Gaussian surface isn't it, this is your Gaussian surface, okay। so del S also, so step के थियो पहिला के गर्नुस्, charge distribution isn't it, so surface, so sigma is your charge distribution isn't it, sigma is your charge distribution, so Q equals to how much, sigma del S, यो त पढेको छ नि charge distribution। so now के थियो स्टेप फर्स्टमा, what to do by Gauss law लेख्दा पनि हुन्छ, ओके नलेखा पहिला के हुन्छ, पहिला ओरिजिनल फर्मुला और के भनेको थिएँ मैले रियल फर्मुला isn't it, so के गर्नुपर्छ, we imagine a pill box, अब हेर यो चाहिँ के हो, पिल हो, सानो कोइन जस्तो हो कि, हामीले ठुलो ल्यायो भने के हुन्छ माथिको हुन्छ, तर हामीले के चाहिन्छ सर्फेसमा हो कि, अस्ति के थियो माथितिर खोज्दैन, अब चाहिँ के सर्फेसमा, सो पिल सानो खालको हो कि, पिल लाइक पेपर हो कि, क्लियर, कोइन त नभनौँ पेपर, ओके। सो फ्रम फिगर बाई गस ल लेख्दा पनि हुन्छ, फ्रम फिगर what will get, so main formula, this is your main formula isn't it, E del S how much cos theta isn't it, theta कति छ 0, so this equals to del phi equals to E del S cos 0 1 isn't it, again by अर्को चाहिँ के गर्नुपर्छ Gauss law isn't it, by Gauss law or using Gauss law how much will you get, again del phi equals to surface charge density isn't it, so charge by Q by epsilon naught, so this equals to how much, del phi equals to sigma del S divided by epsilon naught, so n cap is there isn't it, so normal to the surface, so these two equate गर्थ्यो नि हामीले, so from this is 1 this is 2, equate them, so from 1 and 2 what you will get, माथि लेख्दिन्छु ल, ओके माथि लेख्दिउँ, from 1 and 2 what you will get, यो जान्छ E del S equals to sigma del S by epsilon naught n cap, so del S कट्टा रह्यो, E equals to del n cap by sigma by epsilon naught, so proof isn't it, so भनेर आउँछ यो, ओके। पिल लिनु त्यति बेला बक्स कस्तो हुन्छ गसियन सर्फेस पिल, so 6
मा हेर 6 मा छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक सिल्डिङ। यो त सजिलो छ है नि। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक सिल्डिङ भनेको चाहिँ के हो? सिल्ड गर्नु हो कि भित्र नजाओस् इलेक्ट्रिक फिल्ड हो कि। सिल्ड भनेको टु कभर हो कि कभर। सो 6 इलेक्ट्रोस्ट्याटिक सिल्डिङ। सो के गर्छ हामीले? कन्डक्टर है नि। अब तिम्रो प्रेसियस कुरा छ रे हो कि त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्नु हुँदैन। सो के गर्छ? कन्डक्टरले के गर्छ? हामीले कभर गरेर राखिदिन्छ। सो दिस इज योर प्रेसियस थिङ। सो दिस इज वाट योर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक सिल्डिङ हो कि। एन्ड लाइटनिङमा पनि पढेको छ नि। लाइटनिङ हुँदा कहाँ बस्नुपर्छ? इनसाइड अ कार, इनसाइड अ हाउस, ओपन एरिया। सो कहाँ बस्नुपर्छ? इनसाइड अ कार और इनसाइड अ हाउस। किन? वाइ? बिकज लाइटनिङ चाहिँ के हो? इलेक्ट्रिक फिल्ड आउँछ आउँदैन? सो यहाँ हुन्छ। त्यो भित्र के हुन्छ? स्ट्राइक गर्छ। यो सबै कभर गरेको छैन, भित्र के हुन्छ? इलेक्ट्रिक फिल्ड जिरो। सो द्याट्स वाइ we used to stay in a car when lightning is there. Okay, so this is what, okay, electrostatic shielding. So next, today I'll introduce new topic, that is our dielectric. Okay, so introduce मात्रै गर्छु, then we'll so आज डेरिभेसन गर्नु हुँदैन। ओके, तर यो चाहिँ लेख्नै हो। ओके, पोइन्ट्स आर देयर। ओके, कतिवटा पोइन्ट डिस्कस गर्यो? 6 वटा। ओके, 6 वटा इम्पोर्टेन्ट हो। ओके, सो नाउ राइट डाउन डाइइलेक्ट्रिक्स। डाइइलेक्ट्रिक्स अब फिजिक्सलाई के बनाउँदैछ? कम्प्लिकेटेड। ओके, दिस वर्ड इज भेरी कम्प्लिकेटेड। यस्तै बनाउनुपर्छ फिजिक्स। ओके, अरूले हेर्दा पनि के होस्? खतरा होस् भनेर। सो dielectrics is nothing, this is the topic. Okay, so nothing but it's a insulator. इन्सुलेटर त पढ्दै आएको होइन, एकछिन। इन्सुलेटर त पढ्दै आएको, तर हामीले के बनायो यहाँनिर फिजिक्समा? डाइइलेक्ट्रिक्स। किन? खतरा सुन्नुहोस् भनेर फिजिक्स। सो मेनली डाइइलेक्ट्रिक्स इज इन्सुलेटर। ओके, or you can say non-conducting substance or material. Clear? So where the electric field is not pass. Okay, so mainly dielectrics are two types. First one, तिमीले पढेको छ नि केमिस्ट्रीमा है नि, सल्युसन लाइक dissolve on light. Okay, so mainly two types. So those are polar dielectrics and non-polar. सुनेको नि वर्ड हैन केमिस्ट्रीमा? ओके, पोलर एन्ड नन पोलर. So let us take NaCl. Okay, NaCl, this is our salt, isn't it? Yes or no? So this happens, isn't it? This is bond length, isn't it? Yes sir. अब तिमीले भन्छ यो त चार्ज छ, isn't it? It will conduct, isn't it? तर नो। किन? केमिस्ट्रीमा पढेको छ तिमीले डिसोसिएसन। आफ्टर डिसोसिएसन ओन्ली इट विल फर्म द क्याटाइन एन्ड एनाइन एन्ड इट कन्डक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। सो यति बेला त हाम्रो के भयो? पोजिटिभ नेगेटिभ। दिस इज आवर डाइपोल, इजन्ट इट? आवर डाइपोल कताबाट कता जाँदैछ? डाइरेक्सन चाहिँ कता छ? यता छ, नेगेटिभ टु पोजिटिभ। सो यस्तोलाई के भन्छ? पोलार। पोलार भन्छ यसलाई। ओके, पोलार डाइइलेक्ट्रिक्स। अर्को छ नन पोलर। नन पोलर, इफ यु टेक दिस वान, डाइएटम अफ हाइड्रोजन। हेर, यसमा बन्ड छ तर के छ? फ्री इलेक्ट्रोन छ? नो। सो दिस इज नट फर, इट विल नट फर्म द व्हाट इज दिस? डाइपोल। ओके, सो पोलरले के फर्म गर्छ? डाइपोल हाम्रो लागि चाहिएको। अब नन पोलरले डाइपोल फर्म गर्दैन। ओके, सो यसमा के हुन्छ? डाइपोल छैन। क्लियर? सो नेक्स्ट वाटर। वाटर अब के भन्छ तिमीहरू फेरि?
water, isn't it? अब सरले त इन्सुलेटर पनि तर नन कन्डक्टिङ सब्सटेन्सेस हो के भयो यो त वाटरले कन्डक्ट गर्छ किन कन्डक्ट गर्छ बिकज आवर वाटर अर ड्रिङ्किङ वाटर इज इम्प्योर ओके प्योर वाटर इज योर इन्सुलेटर ओके अर डाइइलेक्ट्रिक्स क्लियर यो याद राख्नु क्वेसन आउँछ 1 मार्क्स ओके त के हुन्छ वाटर मोलिक्युल तिमीले पढेको छ होला बोन्ड फर्मेसन दिस एन्ड द्याट सो अक्सिजनको कतिवटा हुन्छ इलेक्ट्रोन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन यता बस्छ so it will form covalent bond isn't it by sharing of electron एक-एकवटा इलेक्ट्रोन दिएर isn't it अब के हुन्छ अर्को कुरा 1 2 3 4 यता राख्दियौ दुई जनाले शेयर गरेको छ त बीचमा बस्नु पर्छ isn't it बीचमा पर्छ कि पर्दैन अब सिम्पल कुरा गरौँ भने तिम्रो गाउँमा अब दुई जनाले बनाएको छ के कुरा हो कि एकजना चाहिँ पावरफुल छ नि के भन्छ छोड्दे म राख्छु नि त हाम्रो हो तँलाई चाहिँदा दिइहाल्छु भन्छ हैन सो यस्तो गर्छ ओके सो विल सी दैट इट फर्म्स स्मल नेगेटिभ चार्ज and it will forms small positive charge so this is our dipole isn't it so why it forms dipole because oxygen has high electronegativity भनेको बुझ्छ होला नि टेन्डेन्सी टु गेन द इलेक्ट्रोन isn't it तर हाइड्रोजनले चाहिँ के हुन्छ हाई के हुन्छ यसले चाहिँ के हुन्छ लुज गर्न सक्छ नि isn't it so dipole so this is also comes in polar so non-polar and polar यहाँ त फ्री इलेक्ट्रोन नै हुँदैन so it will not form any dipole so जसले डाइपोल बनाउँछ that is polar dielectrics जसले बनाउँदैन त्यो चाहिँ के हो नन पोलर क्लियर मजाले लेख बुझ then we'll tomorrow we'll start yes dielectrics of whenever dielectrics insert in a electric field whenever we put or we place our dielectric in the electric field okay what happens okay so that's it for today.